vlogger and content creator Julie Yan. Montgomery Montes tracks Dito kay La Trapsi, oh. Yup TV Domacle. Sunod sila. Ayan. Ayan, oh. Ka-vlogger ko. Linda! Sabi ko lang na ikaw yan eh. Yung CR ng bowl nyo. Yung CR sa bowl nyo. Pwede po na yun. Yung sa bowl nyo. Ano yung puno? Siya, oh. May-ari, oh. Vlogger din yan, vlogger. Content creator din yan. Content creator ko din yan. Nasa inyong truck. Oh, Rob, papaalam na ako, ha. Kuya, tingin ka muna, kuya. Yan. Okay, takpan mo na.